يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah qui a prescrit à ses serviteurs le jeûne. Il leur a ordonné de l'accomplir. Allah subhanahu wa ta'ala a en effet attribué le succès et la réussite à ceux qui accomplissent correctement le jeûne. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah s'adressa en ces termes: wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous t'avons révélé le rappel afin que tu expliques aux gens ce qui est révélé. Sur ce, chers frères et sœurs, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala l'exalté qui nous a permis de commencer ce mois de Ramadan. Combien de frères et sœurs étaient parmi nous en cette même période l'an passé et qui ne sont pas là aujourd'hui. Qu'Allah prenne pitié d'eux et leur accorde sa miséricorde. Chers frères et sœurs, comme vous le savez tous, depuis hier, notre communauté est rentrée dans le mot sacré de Ramadan. C'est une grâce et une miséricorde pour le musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Il dit: celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Les mérites du mois de Ramadan et ses avantages spirituels sont incommensurables et indiscutables. Il appartient donc à nous musulmans de reconnaître cette grâce du Seigneur et d'en profiter. Faisons l'effort de faire pardonner nos péchés, car si nos péchés ne sont pas remis pendant ce mois, quand le seront-ils? Chers frères et sœurs, pour atteindre ces objectifs, nous devons réussir notre jeûne. Pour le réussir, il nous faut savoir qu'il y a des règles relatives au jeûne. Et parmi ces règles, qu'il y a des actes qui invalident le jeûne, que le musulman se doit de connaître, afin de les éviter et d'y prendre garde, parce qu'ils lui font rompre son jeûne et l'invalident. Ces actes sont de deux catégories. Premièrement, invalide le jeûne et nécessite, en plus de remboursement de séjour, une réparation dite expiatoire, kafara. Deuxièmement, invalide le jeûne et nécessite uniquement le remboursement de ce jeûne. En ce qui concerne la première catégorie, elle ne concerne que le rapport sexuel en pleine journée de Ramadan. Dès lors que le jeûneur a un rapport sexuel, son jeûne s'annule et il doit refaire ces jours-là au cours duquel il eut ses rapports. Il doit, en plus de remplacer ces jours, une réparation dite expiatoire, kafara, et qui consiste à l'affranchissement d'un esclave croyant. S'il ne trouve pas d'esclave ou qu'il n'a pas son équivalent, il doit jeûner 2 mois consécutivement.
S'il ne peut pas jeûner consécutivement 2 mois, c'est-à-dire qu'il a un empêchement excusable dans la législation islamique, alors il doit nourrir 60 pauvres, pour chacun l'équivalent de la moitié d'un sa, environ 1,5 kg de l'aliment qui est le plus consommé dans le pays. Cette expiation a été ordonnée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à celui qui vient se confesser à lui d'avoir usé de sa femme pendant Ramadan. Cette réparation est répétée autant de fois que la faute est commise. Abu Huraira rapporte ce qui suit. Un homme vient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais voici perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai usé de ma femme en Ramadan, répondit l'homme. Trouves-tu de quoi affranchir un esclave? Lui dit-il. Non, dit l'homme. Trouves-tu de quoi nourrir 60 pauvres? Dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non plus, dit-il. L'homme s'assit. En ce moment, on apporta un grand panier de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prends ces dattes et distribue-les aux pauvres, lui dit-il. À qui les donner? Y a-t-il plus pauvre que moi? Répondit l'homme. Le président fit un large sourire et dit, va les donner à ta famille. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Et deuxièmement, les actes qui invalident le jeûne et nécessitent uniquement le remboursement sont 1. L'éjaculation. Si elle est provoquée par des embrassades ou des contacts ou par la masturbation ou bien encore par des regards répétés, alors le jeûne est annulé. La personne devra rattraper ce jour-là uniquement sans expiation, parce que la réparation dite expiatoire est propre au rapport sexuel. Également, le dormeur, s'il éjacule pendant le sommeil, il n'a rien à craindre et son jeûne reste valide, car ceci s'est produit indépendamment de sa volonté. Cependant, il doit refaire les grandes ablutions, c'est-à-dire janaba, pour laver les souillures. 2. Manger ou boire volontairement. Manger ou boire délibérément quelque chose annule le jeûne. Quant à celui qui mange et boit par oubli, cela n'a aucun incidence sur son jeûne, comme il est dit dans l'hadith suivant. Man akala aw shariba nasiyan falyutima sawa fa innama atamahu la wa saqa. Quiconque jeûne puis mange ou boit par oubli, qu'il termine son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Également, d'autres actions rompent le jeûne du jeûneur, telles que le fait d'introduire de l'eau et toute autre substance qui parviennent à la gorge par l'intermédiaire du nez, comme le tabac. 3. Faire une perfusion, une injection alimentaire ou une transfusion sanguine au jeûneur invalide son jeûne, car cela constitue pour lui une nourriture. Quant à l'injection non alimentaire, il est préférable pour le jeûneur de l'éviter afin de préserver son jeûne et conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Da'ama yuribuk ila ma la yuribuk. Laisse ce qui est douteux pour ce qui l'est pas. 4. Extraire le sang du corps. Le faire par ventouse, al-hijama, ou par écoulement, ou par extraction du sang pour en faire don, dans le but de secourir un malade. Tout cela fait rompre le jeûne. Quant à extraire une quantité minime, comme celle extraite pour des examens sanguins, cela n'a aucune incidence sur le jeûne. Et il en va de même pour tout écoulement du sang qui se produit indépendamment de sa volonté, tel que le saignement des nez, ou après une blessure, ou lors de l'extraction d'une dent, cela n'a aucune incidence sur le jeûne. 5. Le vomissement volontaire, qui consiste à faire sortir intentionnellement tout ce qui contient l'estomac, comme nourriture ou boisson par la bouche,
ceci fait rompre le jeûne. Mais si l'envie de vomir s'empare de lui et qu'il vomit indépendamment de sa volonté, alors cela n'a aucune incidence sur son jeûne. Conformément à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man zara'u qay fala qada alayhi wa man istaqa fa alayhi qada. Il dit celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne, mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. Hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmizi. 6. Les menstrues et les lochis. Les menstrues ou les lochis annulent le jeûne, même s'ils surviennent juste avant le coucher du soleil. Le jeûne est rompu. Il y a des actes qui ne valident pas le jeûne, mais diminuent ses mérites tels que le mensonge, la médisance et la grossièreté. Le jeûneur a pour obligation d'éviter le mensonge, la médisance et la grossièreté. Quand bien même on venait à lui injurier, qu'il dise « Je suis en état de jeûne ». Je suis en état de jeûne. Car pour certaines personnes, il est plus facile de les abstenir de manger et de boire que de laisser les mauvaises habitudes, comme les paroles indécentes et les gestes déplacés. C'est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit le plus bas degré dans le jeûne, c'est l'abandon de la nourriture et de la boisson. Par conséquent, le musulman doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et avoir peur de lui. Et il doit sentir la grandeur de son Seigneur et savoir qu'il l'observe à chaque instant et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il arrivera à préserver son jeûne de tout ce qui l'invalide ou le diminue. Et il convient au jeûneur d'occuper son temps dans le rappel d'Allah et dans la récitation du Coran et la multiplication des prières surrogatoires. Car lorsque les pieux prédécesseurs jeûneurs, ils restaient dans les mosquées et ils disaient « Nous préservons notre jeûne et ne médisons des personnes. » Le prophète sallam a dit « Celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Abu Huraira rapporte dans un autre hadith « Le jeûneur demeurera en adoration tant qu'il ne médira d'aucun musulman ni lui causera du tort. » Et d'après Anas, n'aura pas gêné celui qui a passé sa journée à manger la chair des autres. Ainsi, le jeûneur délaisse des choses qui étaient autorisées à la base sauf pendant le jeûne, alors qu'il devra à plus forte raison délaisser les choses qui ne sont pas autorisées en toutes circonstances, afin d'être du nombre des vrais jeûneurs. Le mois de Ramadan est venu pour nous permettre d'accéder à la piété. C'est un moment de stage moral et spirituel qui nous permet de lutter contre nos envies et ce que nous désirons le plus, la nourriture, le sexe et les penchants de l'âme. Réussir son stage nous aide à redevenir des bons croyants et être suffisamment armés pour mener une existence de soumission. Nous avons le devoir de tirer le maximum de profit de ce mois de grande portée spirituelle où chaque bonne action a une énorme récompense. Vivons-le comme si c'était le dernier. Vivons-le comme si c'était le dernier de nos ramadans en nous meublant des prières, de lectures coraniques, d'invocations et de monde volontaire. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse et sans fin dans le droit chemin, qui raffermisse notre foi, qui nous préserve de la tentation du diable et du châtiment de l'enfer, qu'il nous facilite ce mois de Ramadan et qu'il ne nous prive pas de ses mérites et de ses récompenses. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons
et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte face à la que nous sommes parmi ceux-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور. أحمده وأشكره فهو الغفور الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله حميد الشيم وعظيم المكارم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه قالوا على نهج الهدى معالم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى وقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة، إن أمتنا الإسلامية منذ أمس قد دخل في شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر المبارك موسم من مواسم الخير العظيمة التي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية وشرفها به، فيجب على كل مسلم أن يولي هذا الشهر أشد الاهتمام ويجتهد فيه غاية الاجتهاد حتى يخرج منه بكبير الأجر والثواب. ومما يعين على ذلك معرفة أحكام الصيام، ومن تلك الأحكام معرفة مبطلات الصيام للحذر منها. أمال الإسلام أمال تندو كلا فو كلا ولا يملا سعني وقت بلا جنينا alami amesira ka fo tikishite mi kangani batoye na la kelente amesira fana ka fo angonti Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jondo alaka chidene amala dali aka jidin nemani kishila ayera naka sumgo anaka sahabao ani mogo ko sinla usinla ro fa ta sikema loma kan fara jama kursan nan kan alamo kanai maran islamau amadu gan shima dibi kunu andola sungalo kono amala dali sungalo ni alaka time dama amna bato mun ka kono alaka noya sungalo yere alaka noya ambolo amna koko ka kono nala soso kote ka be baraji dafandama ala mo kanai sungolo shama yere ba la fe ka blanchi kono ala mo kanai sungoro nyela ma kono ambala dali ka kenya dama ka lafia dama ka forfun dama sa ka ala bato kono kanya amna bato ke ka be menanye ala mo kanai madan islamau sungolo ye wakati bale islamaya kono sungolo nafaka bo islamaya kono Silama ni sungo dola ka bo nala ma ya fima sega ala tan ya fema tugu ala nchi ka boma don silama kan ka jija ka sungo nafa bo tugo bela jenna ye jija ka sungo nafa bo tugo bela jenna nala ka sungo dima aka ko bale kiye ibe yina ta kono samarata bini soro ire mo lo don ika mi soro ibe bolo fo la ko mnakanya ko kekanya pourquoi c'est ni ka samarata alhamdulillah fana mo soro ika min soro bi nafa ala mo kana yan balen islamon o sen fe don balen islamon ala kala sallallahu alaihi wasallam ka iradi sala ako man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kala sallallahu alaihi wasallam ako mogo ni le ka songolo do liman nya boloma ka do baraji bi ni boloma kuila la ka fo e ka juruma mi ka katema ala biya fa bele jen maka ya fanka juruma man islam ala mo kala
Balen silamɛw an tɛ se ka sun baraji sɔrɔ fo an ye sun don ka ɲa. Sun fana se ka don ka ɲa fo an ye sun kituw lɔ. Ni ka mɛ bɛ sun dɔ la ka ɲa i ka sin kitu de lɔ. Sun kitu a ka ca. Mais kɛrɛkɛrɛ bolo ma an kan ka min lɔ sunkalo daminɛ na olu le ye mun de n'an ka kɛ a b'an ka sun tiɲɛ. Mun de b'an ka sun tiɲɛ. An kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi mun de ma n'an m'an k'o kɛ k'an to sunkalo nin kɔnɔ n'an ka kɛ n'a b'an ka sun tiɲɛ. Sama bɛɛ ka kan k'o lɔ. Faamuya ka dama la m'o kɛla ye. O kosɔn kutuba nin na an bɛna kuma al-mubtilatu siyam ko min bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka sun tiɲɛ. O ko lɔnnibagaw ka tila ka taa yɔrɔ fila. A fɔlɔ ye juma ye fɛn min n'a bɛ sun tiɲɛ n'a ka sun tiɲɛ non seulement i bɛ o ture sara mais i bɛ tila ka kafara bɔ. O y'a fɔlɔ ye. A filanan fɛn min bɛ sun tiɲɛ n'a ka sun tiɲɛ i b'o ture dɔrɔn sara kafara bɔ t'i ma. O fana bɛ yen. Silamɛya kan ka nin bɛɛ lɔ ka différence don a ni ɲɔgɔn cɛ. Ka yɛrɛ kɔlɔsi a kana bɛn a si kɔnɔ. Ko faamuya d'an bali silamɛya la m'o kɛla ye. Donc bali silamɛw fɛn min ni silamɛya k'i kɛ n'i ka kɛ k'i dusu sun na n'a b'i ka sun tiɲɛ n'a k'i ka sun tiɲɛ a bɛ wajibi i ma i k'o tere kelen sara ou bien k'o tere sara ka tila ka kafara bɔ. O ye ko jumɛn ye aljima olu le ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tile fɛ ni furumuso bɛ ni muso wɛrɛ Ala kisi ka bɔ o ma. Cɛ cɛ n'i ka kafoɲɔgɔnya kɛ sunkalo tile fɛ k'i to sun na i ka sun tiɲɛna ko saba bɛ ɲini fɛ. A ko fɔlɔ i b'a la ka fɔ i ka jurumu kɛ i kan ka tubi ka taa Ala ma parce que i ka kalo bafu ye. Ala ka waati bonya i ka bafu ye. Ala ko n kana kɛ waati kɔnɔ n'i ka kɛ waati kɔnɔ i ka waati bafu ye i ka waati tiɲɛ. Donc o ye jurumu le i kan ka tubi ka taa Ala ma. A filanan i y'a lɔ k'a fɔ i ka baara min kɛ ten nin i kan k'o tere kelen sara. O kɔfɛ i tɛ dan sarali ma dɛ i bɛ kafara bɔ. Mun le ye kafara ye? Kafara ko saba le mais i b'a ta sanfɛ ka jigin. Ni dɔ se t'e la i bɛ taa dɔ la i tɛ a b'a kɛ komi min ka di i b'o ta dɛ o tɛ dɛ. A bɛ par ordre le i b'a ta par ordre. N'i ma se dɔ la i bɛ jigin dɔ la. A fɔlɔ ye jumɛn ye? I tugura ka ban ka jɔn kan hɔrɔnya. Ni jɔn bɛ yen i bɛ jɔn san ka kan hɔrɔnya. Jɔn juma silama jɔn ka kan hɔrɔnya. N'a y'a sɔrɔ jɔn tɛ yen walima jɔn yɛrɛ bɛ yen a se t'i le ye i bɛna étape filanan na. O ye jumɛn ye? O le ye siyamu shahrayni mutatabi'ain ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn la. N'i ka tere kelen bila i b'a commencer à zéro. A bɛ kɛ ten. N'a y'a sɔrɔ bana dɔ b'i la bana min b'a to i tɛ se ka sun don Ala yɛrɛ k'a la ko bana b'i la namara tɛ. I bɛ se ka mɔgɔ bɛɛ namara i tɛ se ka Ala namara dɛ. I bɛ mɔgɔw namara mais fɛn b'i la Ala kɔlɔ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan. I bɛ se ka fɔ mɔgɔ ɲɛna ko n man kɛnɛ ka sɔrɔ Ala k'a la k'i ka kɛnɛ. N'i ka kɛnɛ foyi t'i la ka se ka yɔrɔ nin sara i bɛ kalo fila don ka tugu ɲɔgɔn la n'i ka tere kelen bila i b'a dama zéro. Ka yɛrɛ k'a fila ko tulonkɛ ko tɛ. A sabanan n'o se t'i ye i tɛ se ka kalo fila sun don ka tugu ɲɔgɔn la sababu dɔ kama sababu min bɛ bari ka bɔ sun don ma. Donc silamɛya b'a ɲini fɛ i ka misikinɛ 60 dumuni. Misikinɛ 60 i b'o fara ɲɔgɔn kan ka dumuni tobi ka d'o ma walima i b'o bɛɛ ka tile kelen kelen dumuni d'o ma. N'i k'o kɛ i ka kafara bɔ i bɛ tila ka tubi ka taa Ala ma ka engagement ta k'i t'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ tugun. O faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛla ye. Donc lɔnnibaga bɛɛ bɛnna k'a fɔ ko ale ko kelen ni ka kɛ k'i to sunkalo la k'i to sunkalo tile fɛ i bɛ kafara bɔ. Yɔrɔ dɔ bɛ yen lɔnnibagaw fɔra ɲɔgɔn kɔ o la ni mɔgɔ min tugula ka dumuni kɛ a kala bɛ sun na ka dumuni kɛ walima a kala bɛ sun na ka ji min est ce que a kan ka kafara bɔ man ka kafara bɔ sɔsɔli bɛ lɔnnibagaw cɛ o ɲɔgɔn la o yɔrɔ la
mais milon baga bebela mima kuni ka question ngolo trefe ibe ka farabo ole ka fu nyoya ka famia da mbanen salama ala mo klan o ko fa mbanen salama amina yoro flanana comme ni ko ke abia sun tien mais ibo tere dron sara ka farabotima o ko kasha amna woro fala afolo al akl wa shurb ka dumuni ke iyere kala be suna ka lawla kama ka dumuni ka wen ka jimi kitu suna ni ko ke o tere sun china mete sun ito dumu wara ke te ji wara mi ibe continue sunate men sungolo bana iba sara mais mogomi ni ale nyina nale comme sungolo damna be suka mogo soro tuma do be nyina a nyina na ka dumuni ke wala ka jimi ka to suna ale sun sarata alima ala kara sallallahu alaihi wasallam ka yira man akala aw shariba nasiyan falyutima sawmahu fa inma atama Allah wa saqa aw kama kala sallallahu alaihi wasallam kala ko mogo ni le to la suna ka nyina ka dumuni ke wala ka jimi ku ya sun continuer sun saratima ko ala le ki dumuni ala le ka jidima mogo min nyinana ka sun tige mogo min ka lawla kama ale ba sara mais mogo min nyinana sun sarata alima ka fama dama ala mo klan aflana komi dumunu te mais abe dumunu placita dumunu te mais ni ka ke abe dumunu placita ni ko ke ki to suna ika sun chena ibo teresara o misale jumai ina fo itara doroto sola imangene o ka joli duila no ka joli duila ika sun chena walma o ka ji duila o fana bi ga sun chen jimi na be dumuni placita abia sun chen walma ka pikuru do kila pikiri mbe dumuni placita ni bela jen be sun chen don sungolo bana abe wajibe ma ibena ka otretilin sara mena ya soro o ka pikiri do le kila pikiri mte sun chen o ba te dumuni placita ina fo sumaya bila palu bila o ka pikiri do kila o te dumuni placita o sukunu nu o luto sun chen mais lol mo ko mi ka fisa iya to ni ka sutu ke be soro ka ke kana ke kito suna da ama yuribu ka ila mala yuribu femi siga balo toy kata fema fira siga te femina donc kito suna mi ka fisa ikana pikiri yere ke kito suna alele ka fisa mais na soro itse ka supporter bana supporter na soro pikirumlo pikirim te dumuni placita ibisa ka ke mais atolle ka sena keli ala ma famia drama oye aflanai asamana ole inzalil mani ni manu ji bolela jimbe chela ji kalte sabale abelebele to ko maniu de to ko maziu otuma do ni tu imala musula jimbe buila o ba fo ko maziu ale te suntien do fana ko wadiu ale be bo tuma do ni ka nyengene ke ale fana te suntien meme mi manu yere ni manu bulila abe suntien na bulila sababu jumana ni abolila parce que ini muso ka nyoka embrasser manu bulila suntiena ibo to lekelin sara na ya soro fana isigilale ka muso fleka fo manu bulila ibo sara fana walma imala musola manu bulila ibo sara walma ika tulunge yerela o ba fama masturbation iko ki yerela ka manu bulila ibe sun sara fana o be wajibi leima donc niya manu jigila ka buila yoro na don ya sun tiena ibo sara ala ma famia drama mena ya soro illa la lebe sunola kito sunola isukola manu bulila itula sukola ki ni muso nyongo fe manu bulila iwula ka soro manu bulila oti ya sun tien parce que mo la wula kama mais minyin bi fe ibe jenaba ko ka soro ka seli parce que inola mais ya sun tien parce que ika yesu kola le imala wula kama mais yere kam ila wala kaba kam souffle wala kam muso abrancer wala kam masturbation ke ya sun chene ibo sara
ala ma faamuya dilan ma o ye a sabanan ye a naaninan ikhraju dami bil hijama ka joli sama ka bɔ i yɛrɛ la k'i to sun na i n'a fɔ sisan tuma dɔ mɔgɔw dɔ ni yɔrɔ dɔ b'i dimi ten i bɛ tila u bɛ taa jolisu sama ka bɔ n'o jolisu samana ka bɔ i la dɔrɔn i ka sun tiɲɛna aftara hajin wal mahjum ala kɛra sɔrɔ sisan ko mɔgɔ min bɛ jolisu samana ka bɔ ale y'a sun tiɲɛna a yɛrɛ samana mɔgɔ min fana o y'a sun tiɲɛna a fana b'o cogo la n'i bɛ sun na i tɛ dɔn tɛ san kɛ i t'i joli di n'i ka joli di dɔrɔn i ka sun tiɲɛna n'i bɛ fɛ ka joli di i bɛ joli di su fɛ le mais i t'a di k'i to sunkalo tɛrɛ fɛ n'i ka joli di k'i to sunkalo tɛrɛ fɛ sun tiɲɛna dɔn tɛ san tɛ kɛ k'i to sun na a bɛ kɛ le n'i ka sun tigɛ waati min na ala y'an kisi n'i blessera n'i ka accident kɛ n'i blessera ni joli caman boli la i ka sun fana tiɲɛna i fana b'o sara mais n'a y'a sɔrɔ i taara dɔgɔtɔrɔso la le o bɛ joli fitinin min ta ka bɔ i farisogo la ka analysew kɛ ka examenw kɛ o tɛ sun tiɲɛ olu tɛ sun tiɲɛ mais ni joli bɔra en quantité ni joli bɔra ka caya k'i to sun na sun tiɲɛna faamuya ka d'a ma n ba ni silamɛw ala m'o kɛla ye k'an bɛ sababa ma ala m'o kɛla ye a ko loruna ataqayyu amdan ka fɔnɔ karaba ka fɔnɔ karaba ala kɛra sɔrɔla sisan ko di a ko manzarahu qayi fala qada alayhi wa man istaqa fa alayhi qada ala kɛra sɔrɔla sisan ko ni mɔgɔ min ni fɔnɔ barala ka bɔ i la i ma fɔnɔ ɲini fɔnɔ yɛrɛ bɔla ka bɔ i la k'o tɛ sun tiɲɛ mais i yɛrɛ ka fɔnɔ ɲini k'i bolo di da la ka ka fɛn dɔ min bɛ kɛ i bɛ fɔnɔ i ka sun tiɲɛna i b'o sun sara ka faamuya d'an ma silamɛw ala m'o kɛla ye k'an sabati ala m'o kɛla ye n badenw a wɔɔrɔnan min bɛ sun tiɲɛ olu ye an bamusow ka fan ye ni muso n'a ka sun don ni laada bɔra a la o b'a fɔ ma koli bɔra a la k'a to sun na o sun tiɲɛna hali ni muso ka sun don sisan sun bɛ tigɛ 18h30 ou bien 27 ma lɔ a kɔni a b'o yɔrɔ dɔw la yen ni muso ka sun don jusqu'à 18h25 ou bien jusqu'à 20 a y'a laada nana o tori sun tiɲɛna a b'a sara a t'a fɔ ko n k'a don k'a tora miniti lori dɔrɔn o t'a la a tiɲɛna de tant que sun ma tigɛ ni joli nana a tiɲɛna sun tiɲɛna a fana b'o cogo la ni muso ka sun don a kɔnɔma le a taara jigin yɔrɔ min na dɔrɔn k'a sɔrɔ sun tigɛ waati ma se fɔlɔ a ye sun tiɲɛna a b'o tori sara ala ma faamuya d'a ma donc an kan ka nin bɛɛ lɔ k'an yɛrɛ kɔlɔsi a ma n'a k'an sɔrɔ an kan ka sun sara cogo min olu bɛ ɲɛ ka faamuya d'a ma ala m'o kɛla ye o kɔfɛ ko dɔw bɛ yen a tɛ sun tiɲɛ mais a bɛ sun nagasi a b'a baraji nagasi n'o ko k'i sɔrɔ i tɛ sun sara mais la k'a fɔ i ka sun nagasi la i ka sun baraji nagasi la sun dɔ la kan ka baraji min sɔrɔ i le t'o sɔrɔ o ko ka ca an bɛna saba dɔrɔn fɔ o la a ko fɔlɔ alikɛdibu ka sun don ka taa sigi nkalontigɛ la wuyatigɛ a bɛ sun na a bɛ wuyali tigɛ la dɔrɔn Allahu akbar i ka waati bɛɛ kɛ nkalontigɛ sunkalo yɛrɛ fana i fana se ka sabali ka nkalontigɛ dabila a bɛ nkalontigɛ le la dɔrɔn a ka sun nagasi la ala kɛra ko man lam yada kawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'ama wa sharaba ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min ma nkalontigɛ dabila sunkalo tɛrɛ fɛ mɔgɔ ma sunkalo yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ min ma nkalontigɛ dabila ani ka barajugu kɛ dabila ko ala ma ko te i ye dumuni bila i ye ji bila hali dumuni kɛ o ka fisa i ma ala ma faamuya d'a ma donc nkalontigɛ an ye jija a haramuyalen bɛ waati bɛɛ lajɛlen na mais sunkalo ta ka jugu bolofa bɛ sunkalo ta kan ni le mɔgɔ min bɛ nkalontigɛ sunkalo tɛrɛ fɛ k'i to sun na i ka sun baraji bɛɛ bɛ taga i kɔni tɛ sun sara mais i ka sun baraji bɛ tiɲɛ ala kisi ka bɔ o ma o kɔfɛ amaden silamɛw a ko filanan al-ghiba olu le kɔrɔfɔli ka sun don ka taa sigi mɔgɔ kɔrɔfɔ la ka taa sigi gɛrɛn na a bɛ mɔgɔw le kan ka mɔgɔw sogo domu
o fana ka jugu sun ma dɛ ale bɛ sun balaye ka bɔ yen i bɛ kɔngɔ le minɛ i bɛ jumiyɔrɔ le minɛ mais baraji t'i ye o kosɔn dɔnnibagaw ko sun degré fitinin olu de ka ji to yen ani ka dumuni to yen n'i ko k'e ka sun ça c'est plus petit degré le plus bas degré e k'olu de k'o ye sinon sun yɛrɛ ye min ye n'i ye ka sun don da kan ka sun don toro kan ka sun don ɲɛ kan ka sun don bolo kan ka sun don sen kan ka sun don yɔrɔ bɛɛ kan ka sun don hali dusukun kan ka sun don u b'a fɔ min ma sun mais i bɛ sun don i bolo bɛ ko bɛɛ la i da bɛ ko bɛɛ la i sen bɛ ko bɛɛ la malin silamɛw i bɛ kɔngɔ minɛ de la i tɛ baraji foyi sɔrɔ sun dɔrɔn bɛ baraji min sɔrɔ ele tɛ dɔ sɔrɔ o la donc an ye jija an yɛrɛ kɔlɔsi o kosɔn ala ka mɔgɔbaba minnu tɛmɛna nin n'olu tun ka sun don o bɛna sigi misiri le kɔnɔ ni baara tɛ o bɛna sigi misiri kɔnɔ ka kuranna kalan ou bien ka zikuru kɛ ka dabɔ kuma na parce que n'i taara baro kɛ dɔrɔn i bɛna mɔgɔ kɔrɔfɔ surtout farafinya baraji tɛ ja fo mɔgɔ kɔrɔfɔ ye don a la mɔgɔ kɔrɔfɔ tɛ baara min na baro man di fo ka mɔgɔw kɔrɔfɔ donc n'a bɛ ten dɔrɔn a bɛ sun baraji tiɲɛ donc pour éviter ça i bɛna sigi misiri kɔnɔ k'i ka kuranna kalan k'i ka zikuru kɛ ale de ka ɲi ala kɛra sallallahu alaihi wasallam don dɔ la ni i ka sun don i ma mɔgɔ kɔrɔfɔ fo ka taa tile ban a kɛra komi k'a bato kɛ donc an jija an ye kɔrɔfɔ bɔ an na sun na an ye mɔgɔ kɔrɔfɔ dabila a haramuyala ni waati bɛɛ lajɛlen na mais bolofa b'a kan sunkalo kɔnɔ an jija an kana mɔgɔ kɔrɔfɔ sunkalo kɔnɔ an ye kɔrɔfɔli dabila a sabanan ashatmu wa la'an ka mɔgɔw neni ka kuma kolon fɔ kuma cɛjugu k'o fɔ k'i to sun na o fana bɛ sun baraji nagasi o bɛ sun baraji tiɲɛ donc silamɛ i kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen na n'i ka sun don i jija k'i sen bɔ nin bɛɛ lajɛlen na pour que i ka sun bɛ dafa ala ka bato min fɔ sundalaw ye ala ka baraji min fɔ sundalaw ye fana bɛ dɔ sɔrɔ o la sinon mɔgɔ caman bɛ kɔngɔ min na dɛ o tɛna baraji sɔrɔ ala an kisi ka bɔ o ma an ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sun don pour que an ye baraji sɔrɔ an kana sun don ten baraji tɛ sun min na ala an kisi ka bɔ o ma ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka fɔ ka gbɛlɛya man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharaba kɛra sallallahu alaihi wasallam ka yirana a ko cɛ muso ne ka sun don e ma se ka nkalontigɛ dabila e ma se ka kuma jugu fɔ dabila e ma se ka baara jugu dabila k'i to sun na ko ala subhanahu wa ta'ala mako t'i ya sun na i ka kɔngɔ le minɛ i ka jimiyɔrɔ k'i minɛ gansan i ka kɔngɔ le minɛ i ka jimiyɔrɔ le minɛ mais i tɛna baraji sɔrɔ kosɔn a ka fɔ hadisa wɛrɛ la a ko sundala dɔw bɛ yen o tɛ foyi sɔrɔ o ka sun na fɔ kɔngɔ sundala dɔw bɛ yen o tɛ foyi sɔrɔ o ka sun na fɔ jimiyɔrɔ ala man kisi ka bɔ sun sugu ma silamɛ i kan ka min bila i kun na i b'a filɛ salon i ni mɔgɔ dɔw ka sunkalo don ɲɔgɔn fɛ i k'o lɔ o k'i lɔ olu tuma min b'i ko ɲinata bɛ n'o sɔrɔ mais ɲinata m'o sɔrɔ o taara lahara garanti jumɛn b'i bolo ko san wɛrɛ ta b'i sɔrɔ garanti b'i bolo wa hali an ka min daminɛ ten a bɛna ban ka mɔgɔ min to yen ala de b'a lɔ donc i bɛ jija i bɛ min kɛla o ye kɛ ka ɲa n'o kɛla ka ɲa n'ala k'i ta d'aw ma i fana bɛ bɔ o n'u ma mais ile bɛ miirila k'a fɔ ko n bɛna sunkalo caman sɔrɔ k'a sɔrɔ garanti t'i bolo ala fɛ yen n'i ma sun don ka ɲa ka sun bafu ye ka sun kɛ ka kokolonw kɛ ni sun mun na n'i ma san wɛrɛ ta sɔrɔ i b'a kɛ cogo di i kɛra ŋɔmi ye i ɲɛ jɛnina i kɔ jɛnina ala an kisi ka bɔ o ma donc bani silamɛw an jija k'an ka sun makara an jija k'an ka sun kɔrɔsi an jija an kana kɛ sun kɔnɔ an kana baara kɛ sun kɔnɔ sun bɛ baara min bɛ kɛ sababu ye k'an ka sun nagasi walima k'an ka sun tiɲɛ ka faamuya d'a ma ala m'o kɛla ye k'an bɛ sababa ma ala m'o kɛla ye k'an kɛ sababatigi ala m'o kɛla ye ala k'o kɛ nafolo barika ala don ala ibadallah inna allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati musabbihati bi kursi فقال قولا كريما الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين على أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وأنا معهم برحمتك يا الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أهل لنا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم أعنا على قيامه وصيامه برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم رمضان لنا وسلمنا لرمضان وتسلم منا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توقيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. الله يرزق من يشاء